бинандагони азиз салом, шалои гулхоҷа ҳастам ва барномаи ахбори озодиро бо охирин таҳволоти тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мекунам. нахуст аз мавзӯи имрӯз 7 декабр бароятон маълумот медиҳам. модар барои дидорбинии фарзандон ба Русия рафт ва банд монд. ё қиссаи бозгашти як зани тоҷик аз Сургут ба ватан тавассути Қирғизистон. нафақам дар инҷа дар Россия бепул қуввати қудрати товону имконияти ба ин хел нарх омадан надоштам. додгоҳи Ҳисор қарори ҳабси пешакӣ Маҳмурод Одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистонро содир кард. талаби ҷуброни такрорӣ барои гӯсфандони нобудшуда дучӯпон дар вилояти Хатлон ҳайронанд, ки чаро бояд барои як гуноҳ чанд бор муҷозот шаванд. ин одамон чӣ хели одамон, ин чӣ хели роҳбаранд? як ранги баявӣ канда. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд сабаби ду инфиҷор дар манзили зисти сокинони ноҳияи Рӯдакиро маълум кардааст. дар таркиши рӯзи 4 ва 5 декабр дар диҳаи маърифат як нафар ба ҳалокат расида, 5 тани дигар захмӣ шуданд. ба гуфтаи манбаъ, таркиш бо сабаби хориҷ шудани газ аз қубури табиӣ будааст, ки фаъолияти маркази гарми диҳиву барқии шаҳри Душанберо таъмин мекунад. ин қубур аз назди хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон мегузарад ва бо кадом сабабе суроғ гардидааст. қаблан гуфта мешуд, таркиш аз баллони гази табиӣ ба амал омад, ки сокинон истифода мекунанд. ҳукумати Қирғизистон тасмим гирифт, ки ба вуруди шаҳрвандони хориҷӣ тариқи фурудгоҳҳои байналмилалии кишвараш иҷозат бидиҳад. марзҳои ин давлат аз моҳи март баъди авҷи коронавирус барои хориҷиён аз ҷумла тоҷикон баста шуд. ҳоло маҳдудиятҳо вобаста ба коронавирус лағв гардидааст. тӯли ҳафтаҳои ахир муҳоҷирони тоҷик бинобар гарон будани билети парвозҳои чартерии ширкати Somon Air аз Русия ба Тоҷикистон тариқи оши Қирғизистон сафар мекунанд. яке аз онҳо сокини вилояти Хатлон Туфа Аҳмад аст, ки бо ҳамин роҳ ба ватан омадааст. ӯ мегӯяд чанд моҳи пеш барои аёдати фарзандонаш ба Русия рафту бо баста шудани марзҳо дармонд. вай мехост тавассути парвози чартерӣ аз Сургут ба Душанбе сафар кунад, вале барои харидории билет, ки аз 45 то 54 ҳазор рубли русӣ нарх дорад, қудраташ нарасид. ман одами нафақахор, нафақам дар инҷа дар Россия бепул қуввати қудрати товону имконияти ба ин хел нарх омадан надоштам. баъд ман як одатам дорам, аз ҳеҷ кас ягон кӯмак напурсидам. мумкин буд аз ҳамон фонди хайриявӣ, ки унҷа ҳастанд ку соҳибкорою ҳамон тоҷирое, ки сахованданд, лекин ман муроҷиат накардам, барое ки ман дар унҷа мебинам, ки ба чӣ мушкилиҳо ба ҳам маблағам мегиранд. хонум Аҳмадова дар ҷустуҷӯи роҳи арзонтари бозгашт ба Тоҷикистон парвоз тариқи Ошро интихоб кард, ки ба гуфтаи ӯ нархи билет 22 ҳазор рубли русӣ аст. дар маҷмӯъ ин мусоҳиби мо мегӯяд, то расидан ба Тоҷикистон 24 ҳазор рубли русӣ сарф кардааст. Туфа Аҳмадова афзуд, зимни сафар ӯро ба истилоҳ меҳмоннавозии афсарони гумрук ва марзбонони тоҷик ошуфтаву нороҳат кард. ман ҳам маҷбур шудам, ки тариқи ош биёям, рейси Сургут ош паридан. ман як камтар боиси нигароним аз он аст, ки ҳарчанд дар Қирғизистон ҳамкадан мушкилот оманаҷа, ман барои ҳимояи онҳо намегӯям, лекин он чизе дидам, чӣ дар майдони ҳавоӣ вақте фуромадем аз назорати гузаштан ва чӣ дар марзам ба марзи Исфара расидам, ҳаме ҳуҷҷатҳоро мебинад. дигар ягон агар ҳуҷҷатот ҳам вай бошад, бе камукос бошад, бе ягон мушкилӣ мегузарӣ. ягон ваят нест, мушкилот ягон сад нест. лекин ҳамин боиси бисёр роҳ афтодагӣ ман он шуд, ки дар марз баъзи марзбонон, баъзи гумрукчиён аз мақоми худашон, мартабаи худашон сӯистифода карда аз мардум ошкоро пул талаб мекунанд, ки ин қадру қимати марзбонияву гумрукаву ҳукумати ҷумҳуриро пас задан аст. бо истифода аз фурсат мо аз хонум Аҳмадова дар бораи шароити муҳоҷирони тоҷик дар шаҳри Сургут пурсидем, чун маъмулан дар бораи ин минтақаи Русия иттилоъ камтар аст. солҳои зиёд аст, ки 10 сол зиёд аст, ки ба минтақаи ҳамин шимоли Россия меравам. фарзандам ҳамҷа ки аст, на танҳо фарзандам, ҳама хештаборам. дар он тараф асосан мардуме ки дар соҳаи нефту газ кор мекунанд, ҳамаҳо мераванд, ҳамҷа кор мекунанд. шароити коришон хуб, ҷои кор доранд,
امکانیت در همون اختصاص خودشان که هست در همون ساحه نفت و گاز کار میکنن با مردم منطقه غرم و رشت و خوردان که خود بسیارتر در ساحه سودان. بعد ازبکو هستند، ازبکوی تاجیکستان و ها در ساحه منن نان از نوبای خانه دارند. دوستان عزیز، صحبت ما رو با توفه احمد و سوکین ولایت ختلان تماشا کردید که نقل کرد چگونه از روسیه طریق قرغیزستان به تاجیکستان آمده است. ваксинаи ширкатҳои Pfizer ва Biontech ба зидди коронавируси нав ки қарор аст ба зудӣ дар Амрико иҷозаи истифода бигирад, бояд дар сармои қаҳратонӣ нигаҳ дошта шавад. Аз ин рӯ нигаронӣ вуҷуд дорад ки чӣ гуна метавонанд ин ваксинаро дар саросари Амрико бе вайрон шудани таркибаш паҳн намуда истифода баранд. Вале ширкатҳое ки дар Амрико яхи хушк истеҳсол мекунанд, мегӯянд роҳи ҳалли масъаларо медонанд. гузориши Садои Амрикоро Тоҳири Сафар тақдим мекунад. яке аз масъалаҳои муҳими тақсими ваксинаи Pfizer Biontech сард нигаҳ доштани он аст. бояд дар сармои 70 то 90 дараҷаӣ нигаҳ дошта шавад ки ин корро яхи хушк карда метавонад. аммо ин ширкати истеҳсоли яхи хушк дар Балтимор мегӯяд ки дар пайи рақобат ва судҷӯӣ намешавад. ин кори тамоми кишвар мешавад. ман фикр намекунам ягон ширкат ба танҳоӣ ин қадар яхи хушк тавлид кунад. аксарияти ширкатҳо мисли ширкати Capital Carbonic яхи хушкро ба андоза ва шаклҳои гуногун истеҳсол мекунанд. ба Pfizer ва дигар офарандагони ваксина на қурсҳои маъмулӣ балки хурдтари яхи хушк зарур мешавад. ин қурсҳо назар ба қурсҳои маъмулӣ дар қутӣ хубтар ҷой мегиранд. ин қурсҳоро бисёре аз пазӯҳишгарони тиббӣ ба кор мебаранд. ҳарчанд истеҳсоли чунин ях сахттар аст, вале Велден мегӯяд бо донишгоҳи тандурустии Амрико кор кардааст ва аз уҳдаи кор мебароянд. мо омодаем, анборҳои мо пур аст. мо метавонем тамоми ҳафта кор кунем. бо ин ҳам Capital Carbonic интизор надорад ки бо омадани ваксина ба истеҳсоли шабонарӯзии яхи хушк мегузарад. бармегардем ба тоҷикистон. додгоҳи шаҳри Ҳисор Маҳмурод Одинаев муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро ба 2 моҳ ҳабси пешакӣ маҳкум кардааст. ин дар ҳолест ки раиси ҳизб Раҳматилло Зоиров имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт Одинаев то ҳанӯз вакили дифоъ надорад, ҷузъиёти мурофиа ва риоя шудани ҳуқуқи ӯ ба ҷомеа маълум нест. Одинаев рӯзи шанбе 5 декабр аз сӯи маъмурони полис дар ҳудуди шаҳри Душанбе боздошт шуд. мақомот ӯро ба авбошӣ муттаҳам карданд, ҳарчанд бархеҳо боздошти ӯро ба фаъолиятҳои сиёсияш рабт медиҳанд. Мулораҷаб Юсуфӣ ва Амрдин Олимов бо тафсилоти бештар. یک نماینده دادگاه شهر ҳисор روز 7 دکبر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت محموراد آدینایو را با طلب دادستانی به حبس پشکی گرفتند. و گفته این مقام دادگاه شهر ҳисор آدینایو دوام 2 ماه در زمان تفتیش پروندهش در بازداشتگاه میماند و احتمال سنه بازداشت او باز دراز کرده شود. دادستانی کل تاجیکستان روز 5 دکبر از بازداشت محموراد آدینایو معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خبر داد و گفت نسبت او بر اساس قسم دوم ماده 237 کدکس جنایی یا اوباشی پرونده باز کردند. از روی این اتهام به آدینایو تا 116,000 تومان جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. خودداری مقامات از پیشنهاد معلومات بیشتر در رابطه با قضیه محموراد آدینایو ناروشنی‌های را در این باره زیاد کرده است. از جمله اینکه چرا محموراد آدینایو روز 29 اکتبر با مسئولین کمیسریات حربی شهر ҳисор بحث لفظی داشت، ولی تقریبا بعد از گذشت 1 ماه نسبت او پرونده باز کردند. آن هم بعد از آن که محموراد آدینایو از تصمیمش برای گذراندن تظاهرات در مرکز دوشنبه خبر داد. در خبرنامه دادستانی کل تاجیکستان گفته می شود که محموراد آدینایو روز 29 اکتبر همراه با سابق همسرش مهرنگار رضایی و با بهانه آنکه کارمندان کمیسریات حربی به اساس پسر او آدینایو حاجی اکبر را به خدمت حربی دعوت کردند، ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده نسبت نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیدند. اما نزدیکان محموراد آدینایو گفتند حادثه دیگر بود و آنها به خاطر زورن به کمیسریات بردن حاجی اکبر آدینایو ناراضگی کردند. روشن دیده بچه منو یک سشه دیده دوشه دیده تا جیپا آمدن
در نوارهایی که محموراد آدینایف روز 29 اکتبر در صفحه فیسبوکش نشر کرد دیده می شود که او با ماموران کمیسریات حربی شهر حصار بحث دارد. در این نوارها آدینایف از آن ناراضگی دارد که چرا پسرش را زورا دستگیر کردند. بعد از این حادثه تا روز 20 نوامبر محموراد آدینایف در آزادی بود و صفحه فیسبوکش نیز فعال بود، ولی مقامات میگویند هنوز روز 20 نوامبر علیه محموراد آدینایف با ماده 237 کدکس جنایی پرونده باز کردند. حالا میرویم به جنوب تاجیکستان. دو چوپانی در ناحیه فرخور میگویند آنها را 2 سال پیش برای کمبودی گوسفندان در خوجگی که کار میکردند جبران بستند. آنها ضرر را پرداخت نمودند، ولی اکنون باز دادستانی میخواهد که از این چوپانها 10 سر گوسفند بگیرد. محمود جان رحمتزاده این موضوع را پیگیری کرد. دو کارمند پیشین خوجگی زادپروری حصار نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت میگوید نسبتشان از روی پرونده کیها حل شده دوباره تفتیش برده ایستادند. نورخان قربانعلیев همراه برادرش رحمان 2 سال پیش در این کارخانه کار میکردند و آن وقت به کم آمد ایبدار شدند. آنها پس از جبران ضرر از جوابگاری آزاد شدند. این 3 بسته پرونده جنایی رحمان و نورخان است که بعد جبران ضرر مقامات به آنها دادند. برادران حالا از آن بیم دارند که بار 3 نیز آنها را گناهکار می‌دانند. 2018 سنجش коррупция سنجش کرد. 34 سال کم شد، کم اومد شد. 245 قسمی 2 قطعه اعلام کردم. پرونده چی کردم. او را برقرار کردیم، سپردیم. همه چیز جابجا کردیم. موبایل 1 سال گذشتن بعد با پروکراتور پیدا کردم. رحمان و نورخان میگوید که آنها از خوردی در این خوجگی فعالیت کرده در پشت گوسفندان حصاری بزرگ شده بودند. بعد پرونده آنها کار را از دست دادند. اما بعد 1 سال بیکاری دادستان ناحیه فرخور رحمان را برای از خودکنی 168 سر گوسفند گناهکار دانسته حبس کرد. نورخان هم میگوید که او نیز در ردیف برادرش گناهکار بود، ولی اثبات نشد که او از خوجگی قرضدار است. سود دوماز سود جرمه نسپارگو 2 سال محکم میکنیم. 18550 سوم در بانک سپردیم. اینجا خلاص شدیم اومدیم حالا خوجگی زادپروری حصار را دادستانی ولایت ختلان تفتیش دارد. در دادستانی ولایت گفتند که نسبت یگان چوپان پرونده باز نشده است. تنها بعد تفتیش و سنجش گوسفندان و گرفتن بیانات های چوپان ها به خلاصه خواهند آمد. اما نورخان میگوید که 1 هفته قبل دادستان آنها را به خوجگی دعوت کرده 79 سر گوسفند را در گردن او بار کرده ایستاده است. رحمان هم میگوید که او را نیز در دزدی 145 سر گوسفند گناهکار میدانند. این برادران میگوید که گناهی که آن را 2 سال پیش جبران کرده و در دست حجت دارند. این برادران هم در بیانات‌های خود به تفتیشگری دادستانی از قرضدار نمودن خود در خوجگی قید کردند. عمرعلی قربانعلیев برادر کلانی رحمان و نورخان میگوید که هرچند در دست حجت دارند که از خوجگی قرضدار نیستند، ولی زوراً این گناه را در گردن برادرانش بار کردن میخواهند تا به این وسیله از آنها گوسفند گیرند. این آدما چه خیلی آدمان، این چه خیلی راهبرن. دیگه رنگ بیاوی کنده که کارایی که کرده هستن این کارا 93 95 97 سالا این کارا این خیلی کار بود، خیلی حاضر باید خیلی نباشه، لیکن یو هم خیلی را فکر کردن مجبور زوری ده که برای فهمیدن درستی کار به اداره خوجگی زادپروری حصار تشریف آوردیم که چگونه چوپان‌های سابقشان 3 مراتب جبران می‌سپارند، ولی در خوجگی کسی را پیدا کردن نتوانستیم. توردی عادلزاده هم به زنگ‌های به تکرار ما پاسخ نداد. خوجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته به پرورش گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خوجگی زیر توبه دستگاه اجرایی پرزیدنت گشته بود. حالا در این خوجگی رسما 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد. دوستان عزیز، عذر برای مشکلات تکنیکی، فردا شما را در برنامه منتظریم. خدا نگهدار.